Republic Day is a national festival. This is a very special day for all India. We love our country very much and we feel proud to be Indians. Thank you. और यहाँ उपस्थित महानुभावों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम 26 जनवरी 1950 को भारत के लागू होने की याद में एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। हम लोग अब गणतंत्र के 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। इस शुभ अवसर पर देश और विदेश में रहने वाले भारत के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पीढ़ियों के लोग गणतंत्र की अब तक की विकास गाथा में अमूल्य योगदान है। किसान, मजदूर, शिक्षक, सिपाही, वैज्ञानिक, इंजीनियर सभी को भूमिकाओं की सराहना करनी चाहिए। आज हमें अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, लिंग भेद, अशिक्षा जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करना है। और उसके अलावा हमारे Respected chief guest and headmaster, our teachers and senior citizens and my friends, every year India celebrates its Republic Day on 26 January. It is a national festival of India. On this day in 1950, our constitution came into effect. In this year we are celebrating 76th Republic Day. In 26 January, the President of India hosts the national flag in New Delhi. एमसी सभ्य पुरुष गुरुजन वृंद उपस्थित प्राचीका वृंद और स्नेहरा ज्येष्ठ कनिष्ठ भ्राता भगिनी गण आज आमे महाभारतीय महान जातीय पर्व स्वाधीनतार गर्व और गौरवर पर्व 76तम गणतंत्र दिवस पालन करुअछु। एही पवित्र दिवस पालन अवसर रे मते मु किछि कहबाको सुजोग पाइथिबार बहुत गर्वित। Oh, dear parents and my friends, today we celebrate 76th Republic Day. Today is a very special day for all of us in India. Do you know what is Republic Day? It means a long time our brave leaders worked hard to make India a free country. They fought for us to have our own rules and laws. Let's promise to be good citizens and let's help each other. 1915, the Constitution of India came into force, making India a sovereign democratic republic. This day symbolizes the power of democracy, unity and justice. First, 26 January 1950, the Constitution is the supreme law of India. Our Constitution was written by Dr. B.R. Ambedkar. We should always respect Constitution. भाई और भौणी माने प्रति वर्ष जनवरी मास 26 तारिख दिन साधारणतंत्र भावे पालन करा जाउछि। कारण 1950 मसीह जनवरी मास 26 तारिख दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान प्रणयन होइतिला। एही संविधान तैयारी हेबा पई 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागितिला, जहा कि प्रत्येक भारतीयଙ୍କ पई गर्व और गौरव दिन माने। आजिर एही पवित्र साधारणतंत्र दिवस विषय रे मते किछि कहबाकू सुजोग मिलि निजक धन्य मन करुछि। आज 26 जनवरी 2025 मसीहा आम देशर 76तम साधारणतंत्र दिवस। आम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को साधारणतंत्र बा गणतंत्र दिवस भाव पालन कर आसुछु। 1950 मसीहा बड़ भाई और भौणी माने आज होछि पवित्र साधारणतंत्र दिवस अवसर रे मते किछि कहबाकू सुजोग मिलिथिबारु मु निजक धन्य मन करुछि। आज होछि दिन रे 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख दिन संविधान कार्यकारी कराइला। तेणु आम यही दिन को साधारणतंत्र दिवस भाव पालन करूँ। एतिकी कही मु राजागुड़े मो भाषण समाप्त करुछि। एवं उपस्थित मोर छोट बड़ भाई और भौणी माने उपस्थित मोर सहपाठीगण सर्वप्रथम मु आपण मानकु एही गणतंत्र दिवस उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा जणाउछि। आजिर एही पवित्र दिवस रे मते किछि कहिबार सुजोग मिलिथिबारु मु निजको धन्य मने करुछि। आज 26 जनवरी 2025 मसीहा आम देशर 76तम साधारणतंत्र गुरुजन वृंद उपस्थित भद्र मंडली एवं प्रिय भाई भौणी माने
ମୁଁ ଲିପିକା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ତଳେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛି। ଏହି 66ତମ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମୁପସ୍ଥିତ ବରଣ୍ୟ ଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ମୋର ଆଦରର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ମୋ ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଆମେ ଉଦ୍ଧ ତଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୋହୁ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଚାଲିଚଳଣି, ଆମର ପ୍ରଥାର ଗୌରବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏହାର କାରଣ ଆମର ଉଚ୍ଚର କୋଟି ସମ୍ବିଧାନ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତାକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଆଜି ପରି ଦିନରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ, ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଅନେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଆଜି ମୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତିକି କହି ମୋର ଭାଷଣକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଏହି ଭାରତର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ ପଥେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଭାରତ ଆମ ମା', ଭାରତ ଆମ ମା', ଭାରତ ଆମ ମା', ଭାରତ ଆମ ମା', ତାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ହୋ, ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି 76ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଦେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସଶକ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରାଗଲା। ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଯେପରି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଜେ.ବି. କୃପାଲିନୀ। ଆଜି ହେଉଛି 66ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ। Today is 26 January and we are celebrating Republic Day. Republic Day is National Festival Day. We love our country very much. ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ମୋ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି 26 ଜାନୁଆରୀ 2025 ମସିହା ଆମ ଦେଶର 66ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଓ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାୟ ଆମ୍ବେଦକର। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। 1950 ମସିହା ଏହି ଦିନରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଜନକ ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନ ଆଜିର ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୌରବ ଖୁସିର ଦିନ। କ'ଣ କହିଲେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଘୋଷଣା। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ପରଠୁ ଆମ ଦେଶ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ। 1947 ମସିହା ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କୈତାସି ଆଇନ କାନୁନ ହୋଇନଥିଲା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ଭାଷଣକୁ ରଖୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଛାତ୍ରୀ। परम पूज्य तिरंगा झंडा वीर प्रशासिनी भारत माता चिर बलनीय प्रिय जन्मभूमि उत्कल भूमि ग्रामर भट्ट मंडली पितामाता गुरुजन पूज्य प्रधान शिक्षक ओ आराधना देवतुल्य
I am Jnanasandan Pasayan. Today is 26 January Republic Day. I am Indian. I love my India chain. এই মাটি মমতাময়ী মাটি সেবার তার জীবন দেবা রাখিবা তার নাটি এই দেশ এই মাটি মমতাময়ী মাটি नीलाभ्यम घन प्रांगणे सर्वत्र आज तिरंगा उड़ुछि कोटि नमनता चरण कोटि नमनता चरण वरेण्य सभापति महोदय पूज्य वंदनीय अद्य दिवसर मुख्य अतिथि सम्माननीयसु एठारे उपस्थित थिबा जटशिरा ग्रामर सहोदय भद्रमंडली मोर प्रिय सहकर्मी वृंद समुपस्थित आहरी परम वैभवशाली परिणत करने समस्ते चेष्टित यही उत्सव आम अनुरोध रक्षा करी आम विद्यालय को जो मुख्य अतिथि आसछन्ति और तांकर बहुमूल्य समय को सब विनियोग करी आम गणरे आम छात्र छात्री मान को परम पूज्य तिरंगा झंडा वीर प्रसविनी भारत माता यही सभार वरेण्य मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथि वृंद एसएमसी समस्त सभ्य सभ्या ग्रामर भद्रमंडली अंगनवाड़ी कर्मीगण पूर्वतन एक्स चेयरमैन प्रधान महोदय आम विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं प्रिय छात्र छात्री आज तो 76तम गणराज्य दिवस महासमारोह पालित होछि एवं मोर पूर्व वक्ता माने मुख्यतः मुख्य अतिथि सार आमर प्रिय छात्र छात्री विश्वाल सार सबकि कही जाइछन्ति एवं मु ताकू पुनर्बार दोहराबेकु चाहू नाही समयर स्वल्पता एवं आपण मानक सम्मुखरे दीर्घ समय स्टैंडिंग पोजिशन रे आउ सही समान दृश्य जिनिस को दोहराई कष्ट देवाक चाहू नाही तथापि एही कष्टार्जित स्वाधीनता एवं आमर संविधान को सुरक्षा करने पई आमे समस्ते बद्धपरिकर होई शपथ नेबा एवं शेष मुहूर्त रे मु एही महासमारोह आनंदमय उत्सव रे गोटे अशुभ संकेत पाई हुए तो यही उछली पड़ुवा आनंद रे उछली पड़ुवार महासमारोह सभा की समस्त कार्यक्रम रे आगमन होई सुंदर भाव रे ताकू परिकल्पित करी ताकू सफल करी थांती गुलशन जे कि माइकल जैक्सन नहंती से जने प्रोड्यूसर नहंती से जने एक्टर नहंती तथापि मध्य आम विद्यालय एक्टर प्रोड्यूसर एंड माइकल जैक्सन गुलशन सार मु तांको धन्यवाद अशेष धन्यवाद सार गुलशन सार मु धन्यवाद देवी आम विश्वाल सार मध्य बंधनी रही तार सेवा करू जीवन दे तार सेवा करू जीवन दे एठी जन्म अनेक वीर साधु सन्यासी भक्त प्रवर देशर गौरव वीर नेताजी पूज्य गांधीजी संत
ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି ପରହିତ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବି ଆଜିଠୁ ଶପଥ କରିବି କାମ ରଖିବି ନାମ ହଟାଇ ଦୁଃଖ ଆଣିବି ସୁଖ ହେବାରେ ଖୁସି ଚଳିବା ଆମେ ରେ ଏକାଠି ମିଶି ଚଳିବା ଆମେ ରେ ଏକାଠି ମିଶି ଚଳିବା ଆମେ ରେ ଏକାଠି ମିଶି ଭାରତ ମାତା କି